industry is a complex, global collective of diverse businesses. Simply, most of the food consumed by the world population are subsistence farmers. Those who survive on what they grow can be considered outside of the scope of the modern food industry. Food industry play a significant role in countries' economic development. Processed agricultural products account for about 30% of the processing industry, out of which 90% is produced by the food industry. Food industry is one of the most attractive sectors for foreign investment. It is not surprising that this sector attracted about $186 million from 1995 to 1998, and the number of companies in the sector increased from 3,785 in 1994 to 5,018 in 1997. Currently, a surge of imported product is meeting the growing demand of Kazakhstan customers, especially for candies, cakes, potato chips, and each other. This presents good opportunities for franchising and creating joint ventures in this sector. The United Nations Industrial Development Organization and Indonesia Industry Ministry have proposed supporting tempe to help immerse people in marginal area and elevate their economic condition. The programs are one out of 8 programs being proposed by UNIDO and Indonesia under UNIDO Cooperation with Indonesia Country Program 2016 until 2020 to donor countries and institutions including Austria, China, Finland, India, Italy, Japan, South Korea, Norway, Switzerland, the United States, the World Bank, the European Union, the Global Environment Facility, and the Montreal Protocol. The development of tempe, meanwhile, will be encouraged in various marginal areas nationwide to improve the nutrients of residents. Besides tempe, there are 6 other projects related to green industrial practice that are also being proposed. UNIDO seeks to ensure that industrial development in the world goes hand in hand with poverty reduction and environmental sustainability. Tahu lah. Tempe makanan Indonesia yang dibuat dari kedelai, biasa di lauk-lauk warteg. Tempe yang dari kedelai terus dijamurin gitu kan. Tahu? Pernah dengar sih. Apa itu? Ya mungkin kedepannya bisa bagus sih Indonesia karena namanya tempe itu kan asli Indonesia dan tentu orang ingin tahu originalnya, jadi pasti lebih banyak orang ingin tahu tentang Indonesia. Langkah yang bagus sih buat kenalin tempe ke kancah internasional, ibaratnya itu terkenal banget ya ke Indonesia, apalagi dengan harga yang affordable kan juga pasti di dunia lain juga pasti bakal ya mungkin berminat. PBB benar mau ngembangin tempe Indonesia itu benar-benar salah satu jadi kunci Indonesia itu buat lebih mendunia lagi, apalagi kan ini bakal jadi warisan budaya, jadi menurut saya itu bagus buat Indonesia sih ke depannya. Okay, I want to explain about COPTI. COPTI is the abbreviation of Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia. COPTI is a cooperation producer of tempe and cake which consists of micro entrepreneurs with the aim to prosper all members. In this occasion, we will show you our trip to Semanan, COPTI, Kalideres, West Jakarta.
from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. Sekarang kita udah di kawasan kopi. Apa sih kopi itu? Kalian tahu nggak kopi itu nama apa sih? Gue tahu. Kopi itu adalah kawasan produsen atau tempe Indonesia. Ini di sini banyak uang di sini memproduksi tempe. Kebanyakan tempe ya, kalau tempe yang lebih banyak itu tempe impor. Yeah. Grips on your waist from way back way. You know that I don't play. Streets not safe. Kita lagi ada di pembuatan tahu tempe di kawasan kopi. Yang bisa jadi tes tadi. Ini buat Tadi. ragi. Oh, ini bisa jadi tempe juga, Pak? Kan kedua di saya kasih itu dia. Oh, ini hasil olahan kedua. Lihat aja. Bola dalam. Boleh, Pak? Boleh lihat nggak, Pak? Habis direbus, direndam, dinepin. Prosesnya 4 hari bisa jadi tempe itu. Oh. Nggak langsung jadi. Kalau tahu besok langsung jadi. Kalau tempe emang enggak, 4 hari. Dari awal ngerebus. Ini kan yang untuk base ini yang udah kasih ragi nih. Udah kasih ragi itu yang putih-putih tadi. Baru jamur gitu. Ini apa, Pak? Kedelai. Oh, ini kedelai. Ini Yang- ngerendamnya berapa hari? Ya semalaman Oh, semalaman. Terus habis jadi kayak gini, ya dicuci. dicuci terus Giling. digiling. Ntar kan mama kasih ragi itu supaya jadi jamur. Kalau nggak dikasih ragi itu nggak jamur. Kan nggak ada perubahan. Kalau harga bahan bakunya sendiri, Pak? Tercukupi, stabil. Jadi nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada. Pernah nggak, Pak, dapetin masa-masa yang apa bahan bakunya itu melonjak tinggi terus jadi Dulu pernah. Oh, pernah, Pak? Waktu penelitian KSP ya 940 kan demo spray berapa hari seluruh wilayah Jakarta Barat ke Istana Merdeka kan. Langsung dapat subsidi. Nah ini kalau Pak Jokowi standar dan nggak ada normal lah maksudnya. Terjangkau maksudnya. Terjangkau yang pembeli konsumennya terjangkau, bagi kita pengrajinnya terjangkau. Nggak ada tahun 94 pertama ada perumahan. Jadi pas Bapak udah tinggal di sini udah jadi kompleks untuk khusus tempe Iya khusus tempe emang udah dipersiapkan untuk mereka. dari sama-sama pemerintah ya, Pak? Iya. Kira-kira kalau udah disiapin dari pemerintah kayak gini dapat bantuan nggak dari pemerintah? Ya Ada subsidinya ada nggak? dulu sekarang Dulu udah ya? enggak. Sekarang udah enggak. Dulunya itu Dulu udah. waktu Pak SBY ada. Oh. Jadi sampai akhir jabatannya Pak SBY udah nggak ada lagi. Cuman harganya stabil. Oh. Maksudnya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, standar. Jadi terjangkau bagi kita pengrajin, terjangkau. Ya untuk konsumen juga beli tempe juga terjangkau. 2.000 masih dapat tempe. Terjangkau lah maksudnya. Istilahnya untuk kaum menengah ke bawah itu terjangkau. Kalau kira-kira modal per hari untuk mengolah tempe itu sendiri berapa? Perharinya ya sekitar 800.000. 800.000. Masih komplit daun, plastik, Iya, lagi udah termasuk semua ya. dari kacang kedelai 800.000. Omset per bulannya kira-kira biasa berapa, Pak, omsetnya? Omset kalau omset orang dagang nggak tentu ya, nggak bisa diprediksi dapat sekian nggak tentu ya. Kadang Biasa berapa, Pak, omset? omset kalau omset orang dagang nggak tentu ya, nggak bisa diprediksi dapat sekian nggak tentu. Kadang jual dapat sekian darah. Ya ya betul. Palmerah
pasarnya masing-masing. Walaupun ngumpul kayak gitu. Kalau sini kan wilayah Semarang, wilayah Tambora, wilayah masing-masing. Dari sini kan RT 1 sampai RT 11. Ini emang kayak kampung pembuatan tempe. Emang produksi tempe. Oh, emang produksi tempe. Kopti kan ya Pak ya? Kopi, koperasi tahu tempe. Oh. Mengembangkan usaha tempe dan tahu. Tahu ya. Tapi menurut Ibu kira-kira kalau PBB Indonesia jadi mengembangin tahu dan tempe menurut Ibu itu menguntungkan bagi Ibu atau enggak? Saya belum mengalami jadi kurang tahu juga. Selama Ibu buka perusahaan tahu ini pernah nggak Bu apa kayak ada lonjakan barang yang gitu? Sering ya Bu ya? Jadi kalau misalkan nggak ada hari-hari itu ya, kalau ada harga naik aja baru juga. In our video before, we already give you an explanation about our topic, food industry. And then we use Kopti as our example of food industry in Indonesia. On this video, we explore the issue about UNIDO and Indonesia Industry Ministry to develop tempe, especially in marginalized area. But most of the tempe producer don't know about this issue. So we suggest the government and UNIDO to do some activities such as socialization. So the producer tempe have more information about this cooperation. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Hai guys, kita udah di komplek kawasan Kopti. Apa tuh Kopti? Beside tempe, beside tempe, beside tempe. I don't care if you do.